बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू तालिबा महानूर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो आज हम बनाने लगे हैं मेरी पर्सनल फेवरेट और मेरे घर वालों की भी मोस्ट डिमांडिंग यानी स्मोकी चिकन बिरयानी। नॉर्मल चिकन बिरयानी हमने काफ़ी खाई हुई है, लेकिन स्मोकी चिकन बिरयानी की खसूसियत ये है कि इसकी स्मेल जो है वो नॉर्मल चिकन बिरयानी से बहुत ही डिफरेंट होती है, क्योंकि हमने इसको स्मोक दिया हुआ होता है तो उसकी वजह से इसमें बारबेक्यू फ्लेवर भी आ रहा होता है। और सेकंड बात ये है कि इससे आपकी भूख जो है इसकी खुशबू से भर जाती है, लेकिन जो नीयत है वो खाने के भी बात नहीं भरती। तो चलिए वक्त ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। उम्मीद करती हूँ आपको भी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी की शुरुआत चिकन मैरिनेशन से करनी है, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 1 किलो चिकन ले ली है। चिकन हड्डी वाली ली है, और अगर आप खुद चिकन लेने जा रहे हो तो आपके साइज से कह सकते हैं कि आपको बिरयानी कट चाहिए। बिरयानी कट का एक फ़ायदा ये होता है कि ये नॉर्मली जो है वो चिकन के साइज़ से बड़ी भी होती है, और इसमें जो है आपका जो फ़ैट है वो रिमूव नहीं हुआ होता। साथ ही हमने यहाँ पे 1 किलो आलू ले लिए हैं। आप चाहें तो 1 किलो से थोड़े कम भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने हमत ज़नी लिए हैं। 3 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी। 3 चम्मच फ्रेश कुटी हुई हरी मिर्च शामिल करेंगे। आधा किलो टमाटर शामिल करेंगे। टमाटर हमने छोटे साइज़ से काटने, लेकिन बिल्कुल चॉप करके नहीं डालने। पाव दही शामिल करेंगे। दही फेटा हुआ होना लाजमी है। सादा दही हम इसमें शामिल नहीं करेंगे, वरना उसमें कर्ड्स आ जाएंगे। 3 लीमुओं का रस शामिल करेंगे, जो कि तकरीबन 5 चम्मच हो गया था। आप यहाँ पे अपने जायके के मुताबिक भी रस शामिल कर सकते हैं। आधा किलो प्याज शामिल करेंगे। प्याज को हमने बारीक काट के फ्राई कर लिया था। ये बाज़ार की फ्राइड प्याज नहीं है। आप भी कोशिश कीजिएगा कि इसको घर में ही फ्राई कर लें, क्योंकि जो बाज़ार की होती है उसमें आर्टिफिशियल जो है वो कलर और प्रिजर्वेशन भी ऐड हुई हुई होती है, और जब वो फ्राई हम करते हैं उसको फर्दर किसी भी अपने सालन में ऐड करते हैं तो वो सालन का कलर बहुत ही बिगाड़ देती है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप इसको घर में ही फ्राई कर लें। साथ ही हम इसमें 1/3 कप ऑफ ऑयल डालेंगे। 1.5 चम्मच कुटी हुई और पिसी हुई लाल मिर्च हम इसमें शामिल कर देंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा शामिल कर देंगे। थोड़ी सी हम इसमें हल्दी शामिल करेंगे, जस्ट फॉर कलर, ज़्यादा शामिल नहीं करनी। फॉर टेस्ट हमने यहाँ पे नमक शामिल कर दिया है। आधा चम्मच हमने यहाँ पे ज़र्दे का रंग शामिल किया है। 1 चम्मच गरम मसाला, खुशबू के लिए थोड़ी सी कसूरी मेथी भी शामिल कर देंगे। यहाँ पे हमने जितने भी अज्जा शामिल किए हैं ये वही अज्जा हैं जो आपको किसी भी डब्बे के मसाले में मिल जाएंगे। और यहाँ पे चिकन को मैरिनेट करने का जो बेहतरीन एक वजह यही है कि अक्सर ऐसा होता है कि जब हम लोग चिकन नॉर्मल तरीके से भी बना रहे होते हैं बिरयानी, तो हमने पहले चिकन डाला, फिर भुना, फिर आलू डाला, फिर भुना। इस चक्कर में हमारी या तो चिकन जो है वो ओवर कुक हो जाती है, और वो उसकी जो बोटियाँ हैं वो टूटने लगती हैं, ख़राब हो जाती हैं। तो मैरिनेशन का एक फ़ायदा ये होता है कि सब अच्छे से मिक्स पहले ही हो गया, हमें बाबा भूनना नहीं पड़ेगा। और दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि ये जो है इसमें जो हमने टमाटर शामिल किए हुए, साथ दही शामिल किया हुआ है, तो इसमें हमें एक्स्ट्रा कोई पानी शामिल करना नहीं पड़ेगा, बल्कि जो इनका अपना पानी है उसी में हमारी चिकन भी इंशाल्लाह गल जाएगी और हमारे आलू भी अच्छे से गल जाएंगे। चिकन को हम 2 घंटे के लिए मैरिनेट कर देंगे। जब तक चिकन मैरिनेट हो रही है हम अपने चावल प्रिपेयर कर लेंगे, जिसके लिए हमने पानी में 1 चम्मच जीरा डाला है, 2 अदद दालचीनी, 5 से 7 अदद कलौंजी, 5 अदद हरी इलायची, लेकिन इसको पीस के डालना है ताकि इसके बीज अलग हो जाएं, 5 से 7 अदद साबुत काली मिर्च, 2 अदद तेज़ पत्ते, 2 अदद बादियान फूल, 2 अदद बड़ी इलायची, इसके भी हमने बीज अलग करके डालने। हस्बे जायका नमक, 2 चम्मच घी, 2 चम्मच के बराबर सफ़ेद सिरका। अब हमने पानी को उबालना है, सिर्फ गर्म नहीं करना। जब तक पानी में उबाल नहीं आ जाएगा हम अपने चावल नहीं डालेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी में उबाल आ गया है। अब हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। चावल मैंने 30 मिनट पहले ही भिगो दिए थे। यहाँ पे मैंने बासमती चावल लिए हैं। अगर आप सेला इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको कम से कम 2 घंटे तक आपने लाजमी भिगोना है।
اور اب ہم اس کو برابر کر دیں گے. ہلکے ہاتھ سے چمچہ ہلانا ہے, کوئی زور زور سے نہیں ہلانا تاکہ ہمارے چاول ٹوٹے نہ. جب چاول ایسے رولنگ موومنٹ میں آ جائیں گے دیٹس مین کہ آپ کے جو چاول ہیں وہ پکنا شروع ہو گئے ہیں. اب ہم چاولوں کو چیک کریں گے. تو چیک کرنے کے لیے جب ہم لوگ چاول کو پریس کریں گے تو چاول میش نہیں ہوں گے بلکہ دو حصوں میں ٹوٹ جائیں گے. دیٹس مین ہمارے چاولوں میں ایک کنی باقی ہے اور ہمیں یہی چاہیے تھی. اب ہم چاولوں کو چھان لیں گے. اب ہم چاولوں کو کسی کھلی ٹرے میں پھیلا دیں گے. اگر ہم لوگ گرم گرم چاولوں کا دم لگائیں گے تو چاول جو ہیں وہ آپ کے نرم پڑ جائیں گے اور دم میں جو ہے وہ آپ کے جو چاول ہیں وہ ٹوٹنا بھی شروع ہو جائیں گے اور جو اس کا ٹیکسچر ہے وہ خراب ہو جائے گا. تو یہ ایک آپ کو ٹپ ہے کہ اگر آپ لوگ بریانی بنا رہے ہوں, ایون آپ فرائیڈ رائس بھی بنا رہے ہوں, تو سب سے پہلے آپ نے چاولوں کو ٹھنڈا کر لینا ہے. اس کے بعد ہم نے اس کو دم کے لیے شامل کرنا ہے. ہاں جی, تو اب ہم قورمہ بناتے ہیں. قورمے کے لیے میں نے ایک پاٹ لے لیا ہے اور اس کے اندر تقریباً 1 کپ میں آئل شامل کروں گی. آئل میں نے وہی لیا ہے جو میں نے پیاز کو براؤن کرنے کے لیے استعمال کیا تھا. آپ بھی اگر پیاز گھر پہ ہی براؤن کر رہے ہیں تو اسی آئل کو شامل کریں, اس کی خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے. ساتھ ہی میں نے اس میں 2 عدد الائچی شامل کر دی ہے. 4 سے 5 عدد میں نے اس میں ثابت کالی مرچ شامل کی ہے اور ساتھ ہی 3 عدد لونگ بھی شامل کر دیں گے. دوسری طرف اگر ہم اپنا مسالہ دیکھیں تو ہمارا جو بیٹر تھا وہ اچھے سے مکس ہو چکا ہے اور ہمارا جو آئل ہے وہ بھی گرم ہو چکا ہے. تب ہم سارا جو بیٹر جو تھا, ہماری جو میرینیٹڈ چکن تھی, وہ اب ہم آئل میں شامل کر دیں گے. برتن میں چکن شامل کرنے کے بعد ہم تمام چکن کو, آلوؤں کو اور جو بھی ہمارے مسالے ہیں اس کو ہم ایکولی پھیلا دیں گے تاکہ سب اچھے سے بھون سکیں. اگر ہم کلوز اپ میں چیک کریں تو ہمارا جو قورمہ ہے اس میں ہم نے کوئی پانی شامل نہیں کیا ہوا, بلکہ جو اس کا دہی اور ٹماٹر کا جو اپنا پانی تھا, ہمارا پورا قورمہ اسی میں تیار ہوگا. اور جو اس قورمے کا جو ذائقہ ہوتا ہے وہ ایک ایکسٹرا جو ایڈڈ پانی والا جو قورمہ ہوتا ہے اس سے بہت ہی مختلف ہوتا ہے. شروع میں ہمیں اپنے قورمے کو تیز آنچ میں پکانا ہے, لیکن جیسے ہی قورمے کا پانی ڈرائی ہونا شروع ہو جائے تو ہم آنچ کو میڈیم کر لیں گے, ایک دم سلو نہیں کریں گے. اب ہم اس میں آلو بخارا شامل کر دیں گے. آلو بخارا ہم نے میرینیشن کے دوران یا سٹارٹنگ میں شامل نہیں کرنا ہوتا کیونکہ آلریڈی بہت ہی سافٹ ٹیکسچر کا ہوتا ہے, اور اگر ہم اس کو پہلے ہی شامل کر دیں تو یہ جو ہے باقی قورمے کے ساتھ ایک دم گھل جاتا ہے اور اپنے اس کی جو ایگزسٹنس ہے ایسے لگتا ہے کھو ہی جاتی ہے. بعد میں ڈالنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مسالے کے ساتھ ایک بہت اچھا ایک کمبینیشن بنا لیتا ہے. پھر ہم نے اس میں دھنیا پودینہ شامل کر دیا ہے, ہری مرچ شامل کریں گے اور اس کو دھیمی آنچ پر 10 سے 5 منٹ کے لیے ڈھانک دیں گے. جی, اب ہم چیک کریں گے تو ہمارا قورمہ بالکل ریڈی ہو چکا ہے. اگر قورمے کے ٹیکسچر کی بات کریں تو ٹیکسچر جو ہے وہ ہمارا شوربے والا نہیں ہے بلکہ گاڑھا ہے, اور گاڑھا ہی رکھنا ہے کیونکہ جب ہم اس میں چاول شامل کریں گے تو یہی جو گاڑھا ٹیکسچر ہے یہ مسالہ جو ہے نا بنائے گا اچھا سا. اور اگر ہم لوگ اس میں پانی شامل کر دیتے یا تو پھر اس کو زیادہ شوربے والا ہلکا سا شوربے والا بھی رکھ دیتے تو وہ ایسا لگتا ہے کہ چکن آلو کا ہم نے سالن بنایا اور اس میں ہم نے چاول ڈال دیے ہیں. اگر ہم اپنا آلو چیک کریں تو آلو بھی اسی مسالے کے ساتھ اچھا سا گل گیا ہے, اور جو لوگ بریانی میں آلو کھانا پسند نہیں کرتے تو وہ بس میری ذرا ایک دفعہ بات مانیں اور ذرا بریانی میں آلو کھانا شروع کریں. میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ میری طرح آپ بھی بریانی کے آلو کے بہت بڑے فین ہو جائیں گے. ہاں جی, اب باری آ گئی ہے تہہ لگانے کی. تو یہاں پہ میرے پاس 1 کلو ہی چکن تھی, بہت زیادہ چکن نہیں ہے, اور جو میرا برتن ہے وہ پھیلا ہوا برتن ہے, ہائٹڈ برتن نہیں ہے, تو میں اس میں 1 ہی لیئر شامل کروں گی. اور 1 کلو چکن کے لیے 1 ہی لیئر کافی ہوتی ہے, اور آپ کے برتن پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے بیسکلی. یہاں پہ اگر میرے پاس پھیلا ہوا برتن ہے تو میں اس کو 1 ہی لیئر میں شامل کروں گی. اور قورمہ ڈالنے کے بعد ذرا ہم نے آلو اور چکن کو اچھے سے پھیلا دینا. یہ نہیں کہ سارے آلو ایک طرف اور سارے چکن ایک طرف. ساتھ ہی ہم نے اس کے دھنیا پودینہ شامل کر دیا ہے, تھوڑے سے ٹماٹر ہم شامل کر دیں گے, اور جو ہماری فرائڈ انین تھی وہ ہم لوگ اس میں شامل کر دیں گے. اب اس میں چاولوں کی تہہ لگائیں گے. چاول ہم نے ذرا اسپریڈ کر کے ڈالنے, ایک دم اٹھا کے یوں فوراً سے دیگچے میں نہیں ڈال دیجیے گا, کیونکہ پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ چاول جو ہے نا وہ دب جاتے ہیں, اس سے بھی ٹیکسچر خراب ہوتا ہے. اور بریانی کی جو بیسکلی کہتے ہیں نا آدھی بھوک وہ چاول کے اچھے
खिले हुए चावल देख के भी जो है ना वो भर जाती है। वैसे भरती तो नहीं जब तक हम खाएं नहीं, लेकिन फिर भी आँखों को अच्छा लग रहा होता है। और अब हम इसमें ज़र्दे का रंग शामिल कर देंगे। ज़र्दे का रंग डाल दें या आप लोग ज़ाफ़रान जो है वो दूध में ऐड करके डाल दें, इट्स टोटली अप टू यू। अब ये मेरा फेवरेट काम है, क्योंकि कलरफुल कपड़ों के साथ साथ मुझे ज़रा बिरयानी का दम भी कलरफुल ही पसंद है। और इसमें मैंने फ्राइड प्याज डाली है और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी पुदीना, धनिया और टमाटर जो है वो मैंने डाल दिए हैं। कोशिश कीजिएगा कि सेंटर इसका खाली रखें। साथ ही हम इसके राउंड शेप कटे हुए नींबू, टमाटर और हरी मिर्च भी शामिल कर देंगे। बारी आ गई है दम की, तो सबसे पहले हमने अपना तवा लिया था, पुराना कोई भी तवा ले लें, पुराना या नया वो आप पे डिपेंड करता है, और उसको प्री हीट कर दें, अच्छे से गर्म कर दें। और जब आप उसके ऊपर अपने बिरयानी का बर्तन रख देंगे तो बिरयानी के बर्तन में थोड़ा सा चावलों में इस तरह से आप होल कर लेंगे, ताकि जो आप दम लगाएंगे जो स्मोक होगा वो अच्छे से रिवॉल्विंग में रहे। और साथ ही हमने यहाँ पे मैंने तो एक मिट्टी का छोटा सा बर्तन रख लिया है, आप पे डिपेंड करता है, आप कुछ भी रख दें। और इसके ऊपर मैंने कोयला जो अच्छे से गर्म हुआ था रख देंगे और उसमें थोड़ा सा घी शामिल कर लेंगे, उसको फ़ौरन से कवर कर लेंगे ताकि हमारा स्मोक ज़ाया ना हो। और शुरू में हम 5 मिनट तक हम इसको तेज़ आंच पे पकाएंगे ताकि इसकी स्मोक बन जाए। और जब स्मोक इसकी अच्छे से बन जाएगी तो हम इसको 15 मिनट तक लो फ्लेम पे रख देंगे, ताकि जो स्मोक है वो रिवॉल्विंग रहे और इसी में हमारा दम रेडी हो जाएगा। हाँ जी, तो हमारा दम रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब हम चेक करेंगे। सबसे पहले जो खुशबू जो है ना वो आपको यकीनन कोयले की आएगी, जैसे लाइक आप किसी एक रेस्टोरेंट में गए हैं, वहाँ पे बारबेक्यू तैयार हो रहा है। बहुत बहुत बेहतरीन स्मेल है और मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चावलों की बात करें तो चावल हम चेक करेंगे, तो चावल देखिए जिस तरह मैं आपको बता रही थी स्टेप बाय स्टेप, अगर आप उसको यूँ ही फॉलो करेंगे तो हमारे जो चावल हैं वो कहीं भी टूटे नहीं और खिले हुए हैं, एक एक दाना अलग है। जैसे बाज़ारों में मोस्टली होता है वो तो बल्कि सेला यूज़ करते हैं, मेरे पास बासमती राइस है। तो अगर आप इसको एहतियात से ज़रा बनाएंगे, ज़रा प्यार मोहब्बत से बनाएंगे, तो यकीनन आपके जो चावल भी हैं वो भी बेहतरीन ही रहेंगे और जो आपकी बिरयानी में आलू, आपकी चिकन बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे किसी बेहतरीन एक और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।